Like, subscribe, and get notified. Ending a 4-decade-old public demand, the phased restoration of the major Nalla at Sasmole has commenced at an estimated cost of 1 crore rupees. Officials have stated that road works will begin only after the completion of canaling, undergrounding of high-tension power lines, and sewerage pipelines to prevent repeated digging once the roads in Vasco are fully developed. खरेंच हो जो नल्ला आम्ही आता कितलीच वर्सां पयले 30-40 वर्सांनी हो नल्ला एक्चुअली रोड त्याक तेकोन आसा आनी हो लोकांच्या दृश्टीन दिसता असो पेंडिंग कित्याक उरलो म्हाका कांयच खबर ना कितले जाण येवन गेले कोणीच काय धरून खरेंच दादूचे म्हणल्यार ह्या वाड्याच्या लोकांनी खरें अशें स्वागत करून अशें ताका खरेंच मनानसून काळजानसून ताका आशिर्वाद दिवचो कित्याक हे जे काम केलां न्हू हे तुमकां दिसता मिडियान हे पयलं आसतलें ती घाण पळय कशी आहा ती आणि ह्या घाणीन तर आम्ही आमचे गोंयकार लोक तर हांगा रावता आणि ते अशे त्रासान रावता आणि तेचे तर सुटका आमच्या दाजीन केलो तो नल्ला म्हणून खरेंच तुझ्या मना काळजासून देव बरें कर म्हणटा एका हांवें WRDक सांगला तो फुल पॅक कर तो फुल पॅकूय करता म्हणटा पण इतलो बरो दिसतलो कित्याक हो आमच्या वास्कोच्या सिटीन लागता हे आणि इतली घाण परिस्थितीन इतली वर्सां उरले कित्याक उरले कोणी दवरले कित्याक दवरले म्हाका काय खबर ना पण खंयच्याय गोष्टी जशें आमदारान सांगला पॉलिटिक्स खंयी करा पूण जेन्ना डेव्हलपमेंट आसा तितून पॉलिटिक्स करनाका कित्याक लोकांक त्रास जाता आयज आमी या फाल्यां दुसरो कोण येतलो पूण कितें करता जाल्यार कोण येतलो आनी वयतलो तेजेच ना पूण येवन तेणी कितें केलां तें मेन इम्पॉर्टंट आहा आनी दाजीन जें वास्कोन केलां तें म्हाका दिसता आनी 30-40 वर्सां कोणीच करूंक ना आतां तुमी हालींच वचून ते सेंट टू चर्ची कडेन पळया क्रॉस ड्रेन चालू आहा कितलीच वर्सां जालीं थंय उदीक भरता व्हिडिओ काडटा व्हिडिओ काडूंक जायना पूण कोण सजेशन दिना